kemnina semati community kumai na be sai viti o tala kira be kemnina lubi viti do semati community kumai be sai burubura o kita bagi community kan na dengan turun Yesus Kristo tomani tiko na nanda vindo bitaka tiko na bosi ni kelo para rama tengi kenda tiko na nanda mbula ni menda rede tiko na tabe pulai tabe tuna ni bola tambu mena kau tikenda tiko na singa ni bilawai wa be kenda na sar tiko mai na bula ko endo da dure de tiko na kabulai ba na bolta ba turu tiko na kabulai kandina do bula tim karua mambale weekenda bangango na bilawai tikenda sakadibi kenda tiko na turang le tiko ngono ngol sabaro mena re mai sakadibi kenda tiko menda kilara no bula ndara ta bakina koya da buno tiko kini weekenda na bula ta mundu ding ding nonda rusa ta mundu ding ding tanga nonda ibina buno ndara ta bakina satu na ding ding weekenda na tamate andundua koya weekenda ta pabri bira kirwan turang go durang sala randa bindo bitaka tiko kina bosi ni kelo le webiti katal kina kimni na le webiti ni samati kimni tiko ni bese burubura wango dunang sala mendana reda tiko kina na kandina sakali bala tani sokolotu bala tana maten tu di kelo mendara wata koya anda sa bindo bitaka tiko bosi ni kelo ba ambula tiko kina kimni na le webiti do barong nana makiti ko mai yana Pasifika kakina ni Zealandia Australia Amerika kimni na le webiti to ko loma kimni mai Europe na tiko bakata raka ba kina bakan gito kimni mai Asia kimni kendo ba bin binaka tiko mai na Christian Fiji koni do semati kimni tiko mai kina da ba bin binaka tiko ngon do na ngol salen do ala betul turanga robin do bindo bitakina no bosi ni kelo au sandu bakana numat tiko bikenda na buno tabo iko taka tiko kina kimni na lebi biti raka taka na kaba kai labu bala tiko na matu bubale kimni sabang matu bubale na ilabu ni rawata merabaka ni kina merabulon resulu na kambala tirangone balta na matu bubale bakelo yan na londa wala nga ebera katrangone turang Yesus Kristo koya anda basang sabate kina non rangona kene bulo ko la ko tingo na sala ta menda muria menda rawati kina no bulo ta mundu koya londa ulu tanga tu kina bikena matanga dindai goya no toman tingo mikina na bilo so ni sa tikora na Christian Fiji bikim ni semati kemuni tiko mai sa no toman tingo kina dona ulu tanga menda kilau kina na matanga dindai koya kina ulu tanga tiko ngo I am the door na katumba ngoi dona leso ni lebo enda sangat kendo kilau kenda panda tortunga baka mamanda dona lo menimbai sin dona lo menibale nan tolong anak katu buke dulu nan gelini ni cukup lo menibale kayak bekas satu no kau nyokoi anak katu badana rede ni ku anak katu bei rapa nimbal ni bos itu no turanga katu menidaba se ode anak katu ba me bakata satu kelat tu tunjuk kau katu ba na kambi bindun tu ke dona katu ba ruang anak kain lo menimbai se lo menibale ya uke tu lo menibale lo menimbai ya na pun tu kino no terus terus katu ba dari tiga betul mene bola na mene biala lati makawa mene baka tiga busar nga ke burubura nambul ke burubura kwaro tiga kino atama kebi dona leso no be ko tiga ndekina mende rivera wala nga mene gaito selium na tarbi cisu mene buki kenda mende kilaki na nande lako uliki mende be kenda dar ke bindo bitatan matani kwa. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil. Right. Asaka na klore saya dan temate me pakain do weekend to me kila na kabina ka kila kada na klondo do ma kila tu na kabina kila kada yo ko bador na kabina kila kada setan wambo to weekend da minda kila tiko ngona kambi bindo ndua rede na kanga itu na turango sa sar kila na kabina kila kada roba yongo de sando dok na dinga na kator talaga na boni ka nimbula ko na tree of life ko da bindo bito bindo na mga sa chat Christian Fiji kakania kambula tau mundu kina sanggai baka talai ko tani kina na kalau ko coba mena wer ko iteni kamera da ngele kambuli mai kina kokoya kina rasul kabar da ke babalangi. So he drove out the men. He placed at the east of the Garden of Eden cherubims. Right. Reden dona kai dona abo se tuntu ke ngona na bandu ba madala takitiko and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims right. And a flaming sword which stand every way to keep the way of the tree of life. Kaya bale pagkasamutaka kendo na selengata kendo na sele sa ngata babinaka keda wiriwa begitu kono mata-mata igor sirindurawa. Iya.
Ke ko be duru pa Italia kampagana ko. Tabuka nga mate. Tabuka nga mate ke mambale e bidana ka e tukuni tikina ngo asaba ka seba tana tamat ko sa le sira una chirupi meti ko mena wer ko iteni. Ela sala kina tuida ke mambale ngara tuna east. Na mata ni koro ngara tuna east. Kena na tuida ke kena me nimbuko wanga me bakala selo wau. Raida? Kaya lebih ngolah kita kau mereka tawan na sala kena kau limbula. Nama temat saya nak katumba, yang rapat turun na cerupi. Wakat talang kena na selawau, wakat kena selawau yang rapat itu Kaya balik, nambuka wanga wakat kena selawau ninja duru lomah. Kaya matai bahalawa. Kaya balik kaya pakai ninja duru. Siang ni bondonui. Oke, bahalawa sahabat kau kaya trespass ni kebamba le bamba itu kebamba nakatu ya kita telangai duru na tau menalawani matentu kena lilu matentu meron na bangala cerupi o te kena selawau ya metuban dua girau ni duren dua e pakasama ta ko sang ni banganto mento ni meduru rau tu madaro cerupi gitu tale selawau na kena ta ko makitu kebamba betanga biru tu na yan rabi tu ni kena rabi na mata-mata betanga biru ko bersa sangan dua era di durba ka luatu iki lama sa sirin de durba lo ngo kan kantarita ke balik rosa dembura ki meitu murata makebi sangian rabitu ke balik ke pakayan rabitu ya era sirin de durba ka lo loma ngo meni ba katiga busara yo ke tu sa tiko sarang ngo yo toti men tu na semat kinda totale ke sa demuri mata makebi meitumba ke pakayan nda kawani ata makebi ke balik ke sa kawatu ni tui tumba Mat sa dembura kimi tumba tam kebi kema bale kema kata sa dembura kimi tumba e do na ka do na sangat ko neto tinungo ngo men da baka sangarata na sala le seloma ko wala ngaya ko ar kabimbi bikenda right nondo to lutaka tiko ngo kendo to lutaka tiko ngo I am the door right ngona kritika mu biata kebi men de kira rokenda nono rusa dembura kimai na ceru perusahaan rabatu na mata-mata yang garatu na ist kena na ist na tabe mata ni singa ruan rabatu wat kana selawau makat kana buka wanga ai dawiri takatiko na mata-mata na katumba kaya bale si rawani dua duru kira ba Italia ba me bakan donui right toso dal tosara right satu seminggu na sa talara kitumba tama Salah kami kena kawan Noah, turi teman tahun Noah. A window shall thou make, and the door of the ark shall thou set in the side thereof. With the lower, second, and third story shall thou make it. Right. Rito ngo, sawo chatama, rosambi may tumba. Sangkay dalapat talat tiko nakatumba na turang, may pambulir tiko kinanal do dono, kaya tiko bumibisevi, may no alak sumchumay, nakanal do dono Right, indo na kaya kapat mo na turang. Rawat na kaya tunti ke moda ka ba indo na katumba na wanga ke na katumba ni wanga moda ka ba na san ni wanga iya moda ka ba na lom ni wanga me kabotolu a window shall thou make and the door of the ark shall thou set in the side thereof ke mambale do na katumba leka do na katumba lebu o kenda kede kenda bakana ngono ngonda sintoro tu pa mimbi nindo ta kando na bale na tiko na katumba minda durukina areda siapa do ni ipapuli na turang mata karaban dagli lindar may katumbalak sendal lindar may indok ni bale na ibakar mata kapcon turang indo tu na katumba do minda duru kina lom ni bale lom ni wanga rabas ni ruwa kina katumba rabas ni tolu kina katumba indo nga na katumba ko ibakar rumi noa pangele imbula kina noa ena lom ni wanga ono wa imbula wala nga ena lomanga nindo na katumba rumo ko yo atama kebi rosa dembur kumi tumba enan dua tala na katumba san rabu turun cerupi imambale ko san rabu turun cerupi sarutu tumba ono asa ke tiga butal cikona kena kawa me ba duru milis tala kina loma ni bai godoni yalo kina loma ni wanga membula kina o ko ele mbula na loma ni wanga kadonga na kena katumba yo atama kebi rosa dembur kumi tumba sa songotu e duanga na katumba kemambale rosa tu tumba Laku me noa sangai ba mbulai tale ko na lu lebu. Apa mulai ngani noa nindo na katumba tu rumah ko ya. Songota na klowe, rawat kamal sambut ni ngori. And they went in male and female of all flesh.
as God had commanded him, and the Lord shut him in. Right. Wambo chumata chiko sa mi bino toso right be parama ronda go be parama. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Right. Sarita, ato me be parama e tukuniti ko indo nakatumba na baluti ko ni sota. Nakatumba na baluti ko ni mbula. Balata tu ne sa so mai nakatumba biata makebi. Ko natumba katumba ni tiko ke nambula ta mundu ko itu ke nakatumba sa so ta turun cerupi. Sagi me bakata kile tiko ngona pa nuaro to so ta bole kina naturanga. Bataki ranan tamata na mata di katumba. Right. And he sat in the tent door. Nestal me muri. Right. Right ngona katumba so ta kina naturanga bataki noa. Balta naturanga ngai songo ta katumba sa duru lomono Okay. Nagona sa burli ba sali baru saya kira stom ki komara. Rutu lewat tol rutu la ko tukumai. Rutu me sa la to nglosi. Pera magai tu mata di katumba ngai sa tabir tokina. Na lewan ni bitan nongo And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. When he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Ibena banua o ko dodo munro sota kina. Ibena banua mona bakan donu kina. Bala tati ko ngona buna. Go ata make bisa song me biro no katumba. Right. Ito ko sa kay dola tal tuna kaluba na katum membulo kina. Right. Go. Perama. O ko sota virto roda ka gitu no ko tinatul. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Right, mata di katumba. Na mata di katumba tinga rono sota kina. Perama mbula. Noa mbula. Mata di sa songo chukuma bi ata makib mene baka tinga buwe. Right. Katumba birne sireli. Go Ndana reda katumba birne chiwe. Sao chuma perama. Au chuma salah ko tume tumba atama salah ko me noa perama. Right. Go. Katumba birne sireli. Bertuna lewat di karuna busa. Ian do koten do na ibau isapa to nienan ra satu na peseni borai na ulu ni katumba kenan duru roro ni songo enan ra satu na peseni. Right. Reda nan dindui ni bikaya vakan kena ba do ni me buana klome sa tabir kenan tamata indo ti ko ngana ka na katumba ti ko nga. Areda indo ti ko na katumba dindui tulis tele muri urbana no tele ke de muri. Right. So na katumba. Atam kebi. Dola bina katumba binoa. Duru la martombula. Stabina na materi katumba tungo ko ngeli bambule I loti mai stom ki komora. No bukuya parama. Katumba telengo na kene katolu. Gora kene bak magalata kina na bambula I Israel na kalo na laksibita na English mat roda. Ia me kakwendo bikem do me duriane na katumba ni nana bale. Kami mataka mandamai ni nalako bole na bono ko choba me abitira na kaitipita ya ni sare nan raya na ulu ni katumba e nang dururoro talanga ni songa na ngai lako sibita na katumba ko choba kasenga ni lebi ko sai na bibaru sai me duruma no mundo bivale bagayada mate bikindo. Vida kena mabala ngi vida na kai tuni tiko ike. Go kono resere ki na Israel me chipite kenani. For the Lord will pass through to smite the Egyptians. Right. When he sees the blood upon the lintel. Right. Tukuna na kalubi Moses si tukuna ber Israeli. Ano mundo katumba memboro yenan rani lami. Areda? Ninalako na English ni mate o kanalako si vite kede na katumba ko ramaka taki tuba katakil tek doran rani lami. Kaya mabalo English ni mate na vitir ket ko siya ni mboro itu nan rani lami. Arega ngo na katumba. Kembambale, atap sa daka. The Lord will pass over the door. Right. The Lord will pass over the door. Siyang ni window, kembambale, siya talento na po na tukunan na turang na pasok na lakusibita na doa. Na kailan bibiti ko ni dongo indo na katumba, na pakataw kina namumula kina namumati. Arega? Alright. Ibida na kamu baka madala takabikenda. Muna lesu talimuri. Right. Reda talimuri ngoro beba madala takatalmai.
atama ke sa titumba. Right. O Noa e mbule loma nuanga e loma, sinti ko itumba, ko e mbule loma. O e para me tuku ni tume na loma e loma. Loma ni ten. Ngai sa tamu tuna English ko ngili bambule i loti i sa tamu ki komora, ko tuku e loma Roda ka tuntingo, right. Reder tal na Israel ni nala ko na English e tumba, or tuku e loma rotou. Ye tiko ke na pakatakil ke le bosi ke na natura ngabir tu ke dengo. Me rao ni na bambulai, na pakatakil kila, me na bambulai kina. Saat mi goberto ni lewatin korona bosi Israel no bosi na kimi pita kenani. Me ratiko e loma, sinti ko tu, me ratiko e loma. Boroi tiko na tutu ni katu betumba. Me pakatakil kila ni nala ko na mate, o ko la reder pakatakil kila. Areda? Gona kenen bibi na katu baka bosi ke na natura, right. Roda go tomani sermi Moses na sa Israel me pita kenani. And it came to pass when Moses went out onto the tabernacle that all the people rose up and stood every man at his tent door and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door. Right. Sarayda? Kebambale, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Sa maybe Moses o Moses tumina katumbo ko meloma na duru itu ba rongai vital noa arada na buno vital tu ko batin tu ni baron bitu tu turanga akatumbe zakatiko merau ni rutuna sotakina balata na katumbo pata sambiu mitumba ke mama lengo bakame mena yalo tu katumbo di sedo sedo things to come ko tu dirwal tambu. Bukan me temporary wal tunga. Kala kartu sa tama tingo na kanya di songo tipo. Kala kartu benimbulo tamundu. Barto ko me biala tutur ko biala timakao. Areda? Na biolo ke dubi busa kino mo sese mate kena turanga to ko matani dente mate katumba. Ko meruso tekina right. Ronga ko biero ni sa dubo tabor ni soro ronga. Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night 7 days. Keep the charge of the Lord that you die not, for so I am commanded. So Aaron and his sons did all things which the Lord commanded by the hand of Moses. Right. Siya nga bandu ni Dala, dakati ko may katumba. Kakil ngo, dakati or kakil to, ginanum siya kito, ni daka makabita liatu. Kaya ba, baka may soro, na kinadaka na biya bosaki, may buwan na kalubat na kinaturanga, ito nga mata ni katumba. Bata ni sa songot ko may nakatumba, kaya mambali, na tamata kede ko kadiba na turanga e na tiko nga katu manon rubitala noa na daba na buna go ko daka ketimu ko dara chuko bela ti makao go sebera bela ti makao rongoda. The Lord appeared in the tabernacle in a pillar of a cloud, and the pillar of the cloud stood over the door of the tabernacle. Right. Me ata manda mo sala ko chuko na lamani banua or resire na ko ndo be moske na turanga e na duli tungan do ni na katumba ngai daka tiko na vital noa. Daka tu bisa kisah apa tu sangat ni bawa vital tu napa no daka kena vital no. Sangat ni bawa vital me daka tu napa me so tapi kena nak kalau kira kau ding daka tu meneturang. Balai tu na no na lawo ko ya. Na lawo ni be bos meneturang mendora kaya kaba. Sangat ni bos vital sini li bos meneturang bulo tali. Balai tu ko na songo kena laku tu ko songo na turang. Right, rambo sama tadi weekend dari tu kena itu tu napa no bitu tu turang. Na doa. Balai tu ni sa songo tu ko mai no reteni. Ngoi taunda ku menuwe rete ne taka tikino ngo. O bo matal taka tu mata makevi oro sa tiko tumba. Na do ke do sa mai tiko tumba na turana. Sa songo tu rete ni sa sintiko iloma. Mata na kera baka marangeti. Na kera marrete no rete ni sa songo tu. Ke ba ngi mita ka tiko sota sa mai sota tiko tumba. Yeni sota tumba sa sota tiko ni tiko na doa tiko kino Mosese o na turana tu mai tumba. Mata ni sa tiko tumba na kera kau tu doko. Atama kira-kira kau tu dok meta Israel meta weekenda enda tu ke tunga ngoi tumba. Areda? Kaya basata ka tunga itu mana kakek. Kaya bosan turang ko sa ndur tunga itu bana maten ten. Me barita ka tunga ni sa songo tu na lomani ten. Sa songo tu na lomani ten. Kaya basata ka tunga itu mana keni yalo Omo te weekenda sa tu mai sarinturo ko be pamodal taka. Kaya man bale sa sia talinga itu ke lo mambati sa songo manoriteni. Sambil itu batam kevi, ya na pun naturang sama itu kok kini itu betul betul mata meso tebiritiku. Na kena bimbi orang Israeli, tengok bimbi Noah, Prama, Asak Cekope, lak bimbi Mosese,
Ningi be boso be na tamata sa tiko mo ngai tumba. Ia na ten e ba takara tiko na keiteni, reteni. Areda? O Moses se mendur tu na mater katumba. Me ba katikaru tu na cherupi. Na turang sa tunga ni tumba, me boso tu ni sa loka tu miloma, sa songo tu iloma. Ngono na mendol kina dari sana kila. Dan giburu rei dango Na kena bimbingon ya. Si ba bitale ni ndulchu me mater katumba. O Parama, o Mosese, o Noah, to ndurti me tikatum bertu tiko miloma, e tu ni tu berturang me bos ke birtu Era ke batakil ke za songo tiko no reten. Ngono da magi dolakin, right? Katu me biala la tibo, ngo salak mo Jisu. Na katu me biala la tibo, Batera biala timaka ke tu rede ke tiko mia, tiko me vi Noah, vi Parama, biala timaka tiko na zakatiko no vingara bi to tumba. Right? To rede mendo ke to. Choni tini do kina rua romava. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door. Dona bosa sami adu ke. Entered. Entered ngo. Kema bar kema kain da enter kema man da TV. Ya na buno ko bangate kina bosa ko na enter. Na enter nga ninda tiko itumba si maka Vitalia. Kaya to na mo kito to sila no tiko to no buno ta mo to ali tu kini tumba. Ngo na minda kirati ko kenda na bosa ngo he that enter. Kema kai enta, kema bala no duru tale kina loma ni vale, indo dor mindura katu bodruma. E kema kai indura katu bodruma, mokila ni ko tu itumba. Yang ono tabu katu kini tumba, ko ala bunda tiku mikir biya tama kebi. Da tiku mikir biya tama kebi da tunga itumba me me vi Parama, vi Nobe, Parama, vi Mosese, era tiku keda ngai tumba. Yang go sangai tu ni tele go menda duru. Kena bala Parama, Mosese, o Noah kaya harus tu itumba. O iko nga, o iko sera ko bibi kaya mal kaya gitu ni kaya bibi sera ngong kenda. Rada na po sa tuni kaya he that enter. Ngo na ontro Jesus Christ sa watching go Right roda. He that entereth not by the door. Not by the door. Kaya mal kaya kay ko sang ni dura na katumba. Dam sa tuni biko. Into the sheepfold, but climbeth up some other way. Climb up some other way kaya mal go. Doon dong butako. Kaya kartu salah ko na leni bale. Orto no sa otar katu bala kiro to no kauta. Dan no debuta ko bidiru melo mani bale. O kana basuko me na katu baleka. Basuko na katu baleka me diru la ma debuta ko. Ana buna do na bosturi ke Jisu but uli ko meter tina. But climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Right. Ruana kahit ko na tiko kena bola tambu. The same. O ko eto to bata tiko mo ko bata kena thief and a robber. Ruana tuku dindi tikena. Nadhif patikana roba, right? Nadhif, okwere nilakwani wakamela waki tu, elawaki kusanga nikila, nangonisa loko limbuto ko domeki na indonaka, ina roba, e bakarata kina sala kaukawa, areda? Oi runa kango ro mix te kibata tingo, combine te kiti ro na bosongo, na roba patikana nadhif kaya mambale, indua na lakwani be kumela lai rabuti kumai, okwere lawaki, ngaindo Warung-warung na dada kaya na lotu na ngona nikua. Lotu na ngona nikua na tura ni ko semi na kachini. Sila ni labongo, sila ni labongo dari sala kukuwa ena sala lawaki. Berarti apa? Boto ko sila ni katumba. Kaya ko to dibi sekti na bali mo sok lotu sindor katumba. Akatumbo Jisu right? Right na katu ni ke baka santo tental lang sala lawaki. Ngora na tal tunggo. Areda? Ndo butako. Rondo kobe. Bata ni sin katum bor sin kucuk ndana sinalo menimba morat kan bulo tamu dur di buletor di lo menimbai. Right. Rawat rakang itu nomor tamu. But he that entered in by the door. Right. But he that entered in by the door is the shepherd. Is the shepherd of the sheep. Right. Iruna katunjike. Enter in by the door. Right. Let's tell him muri. Or beba no nimikenda sa remuri. Go right. Go right. Sarida atamikim rumbi mo itumba. O dei nakatumba ka tungo veriteni. O Jisu sa gituno ko enta kimambale durules tale. Kema ka saboso Jisu mo durules tale na tarmo gitar mo Jisu mo duru magataba. Mengay ba magala ta ko Jisu na duru. Kesa tuno ngo Jisu mo duru ro na nglis ko sirintar biko. Na selo wa utala nga makatun bukaw ga sirintar biko. Rona tao ke tu nawawa ke tu kilaiko matan bi bagaro ti salak saranga may naulun maten tu moduroiko anabu no ko turu kilo Jisu enta
Ke banga takana boso chisu enta, ke mama lo ke tu sa tu tumba ngo. Ngo na puno to tu mikiri tumba. Tu sa tembro ki tumba, ke sa tu chisu enta, o kwanga na mata ni wan ngori. O kwanga no wer ngori. O kwanga na katumba. Kwanga sa kaditi ko biko duru. Do duru. Enta ko na dikuti ko tumba. Right, laktari liwe, ngoe, sa lak tumi ngoe. Right. Ngoe, but he that enter in by the door, kuna door kuruan rap tu rupia. Is the shepherd of the sheep. Ngo na sireli, ora nanrambai ni sheep na batu Don tu na katumba. Gaido na katunchi ko ke. Ni ko sa duru na katumba, akatumba ngo re shepherd. Ya sa dura katale. Na katumba ngo re na marurita na sheep. Areda? Ke mama weekenda o dena shepherd ngonturong Jesu Kristo. O dena doa ngonturong Jesu Kristo. Areda? Ke mama le sianga ni ruo sianga ni tolu na katumba. Na lomini mbai tu kina na do mula tu kina na bi maroroi. Tu na kake ke ba kai ko duru lomini mbai. Tu kina na kau ni mula. Ko ro de mri kini tumba ta ma ke ibi. Ya na buri tu kina na mula mo duru le stale loma. Sa bos kina tura na enta ke ba kenta. Iko tu tumba. Ombo cuma data. Radroda. To him the potter openeth. Right. Dola bina katumba, itu ngaru tuan dola bina katumba. O dina potter rono cherupi. Koro tu ni baka teka buwe, na selo wow. Roda. And the the potter ko do tu maten katumba ya. And the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name. Right. Roda dina kai tu nchike. Ora ka dina sheep re beduru lo menimba, indona kai tu no kobira. Roda ko. And he called his own sheep by name and lead them out. Na tamata kaya na duro lawan ba na kadi binadandra. Wike muni nti muni bese burubura, indo la ko tu na popteso ibiti ko la ko tu na popteso. Indo la ko tu na popteso, kanga do toro me bua na dana rorua. Sa toro na dana rorua sa popteso na da chisu. Me ta berumudi na bulubuluai na dana rorua na ta utamai. Balta no ko na binaka tanayaba. Na dana, ko na buna tunchi na tabu. And he called his own sheep by na sheep itu na skill tu suka to lo sheep ora na tamata. Kemba ora tamata ke tunadanra. Na kadibo kana dar meraduru kina lo bai. Kadib sarana. Kemba male. Sarana ni rano sim kadiba da mugaduru. Kemba ora kada sakila ira na badurumi. Kina lo bai betul ko kadiba na dar. Tine ba When he putteth forth his own sheep, kemba le sheep nona. Siang ni kan dola sok-sok tu sing dola tal-tal. Kuano si poko ya? he goeth before them. Kaya sila na iliw takira. The sheep follow him. Na sipe muri ko ya. Kaya ko tala ko tikino ko. Kaya na muna. Sa nandun isang lotu. Sa ni kau chiko nga go bi chisu. Papto sila dana. Sa liw chiko chisu. Sa do baka ni chiko na nanabo sa mundo muri ko tinga. Kaya minumutui. Kaya minumuturang. Kaya minumukalo. Kaya na muna ko tinok ko ya. And when he put forth his own sheep, he goeth before them. And the sheep follow him, for they know his voice. Nangonongo, ni kadi bakitigongo, or to television solot kana kan tuital tal kadi tinga, irana na gelisipi ngar muri ko ya. Arada? De muri tu ang gelisipi. Yang na sipi ni chisu. Sa kadi chisu nda sana da kaba na katuro chisu. Apo sa ni chisu tuncho ko midara da kaba. Rongoda. And a stranger will they not follow. Ora ni chisu ora sini muri tal na stranger. Si muri tal nda ndomotani. Rongoda. But will flee from him. Dona mo sa tunchi ka flee sini resign mai. Ni ona la ko dona lotu. Ona wa tona iya ke sabe la ko tani ke pala mo dona mi bol kerkere. Allo to so sa tala bol kerkere. E tu ni sera ke flee. Nangono ko sa kila ke ni ko chiko na maten ro. Ondo ba matar ta chubi ikenda ibiti baka kire kimni lo bibiti no se brura. Na cresti ke nga ko ndo sustongo. Ondo rede tu na lor nito ni do bodo tukina na no susungi chiko mai rambitu ndalo min bai rabakanitiko sikile rabakanitiko merliba matei kera kila era fli wakakina na songo lotu a songo lotu ara lo min bai me susungi chiko me bakaniko mo bolom molimate mo fli ngono me lo songo lotu kera kila na to ani ra susungi chiko liba matei na kres eran rodo no bongi arena wele torto na to ke ni batawa ni batau itu, ya kita batau itu adam tu tak cina, andra tu singgah bong, andra tu security tak siap tunga, ya orang pakai kena solo tu, andra bicara cungoiko, mukunon ro, ya boleh tak betul cuma flee
Flee na daba, but will flee from him. O him nga tal-tala. For they know not the voice of strangers. O bakambauta, darabas tunjike. For they know not the voice of the strangers. Bayamba balorne tal-tala kora lawak tekan na chiko ikon sikila to bunay ko na chinikina. Nangono ko na memori chisu kina, o ikon na kilay me buwan na liuteki ko kataroda ka ba, flee nga me buwan. Flee nga me bital-tala. Muri chisu. Ele usang tuntal chiyo, kendo sabi tataw ke, do sabi alak tanto sok-sokolo, tundo pala mo doon ibola. Ibola mo doon tataw. Umundong na duran, do singko tendo mo doon bola kere-kere. Ang doon durani. At sa mga doon bola kere-kere, kendo sa alak kumitumba. Bola tatsuka na ilabo. Arada, mat kendo si bola doon bola kere-kere, doon wili tungo lumaya. Kang doon takaba, kuotan doon bola kere-kere, flee. Lakla tu bitar kitu sandro. Kitu sabi ang bulo pangaran bulo tamudu. Siya tali kitu lang cumi ke balom nakati kitu tal kitu sakani chigo chisu, kitu sale muri chisu satu lebih kita flee from him. But kitu si kilangan domomu. Kitu kilangan domo ni tu kalau mikir enak kau kitu ni tu kalau kina bulo tamu tu tal sing kitu. Puna kabra kau kitu kina yelinga. Kau mana minta bitalo cikino kau bantu donu Wambo te sobe kim ni lotu parang tu ko mai. Ele berdu cuka au sini redi chisu. Mai ke mo pamagal ta chisu bikim ni. Kaya usah pamagal ta chisu chino go bikim ni. Nangon salah na pamikon muri chisu kina. Nga bato kay nga or tama-tama kang bauta. Sini reda rarongo nga rada ka para muri tiko nga muri tiko na bosa. Kaya may pamagal ta tira bosa. Meron rarama may kinokenda. Kaya mambal flee nro singgo telepon ker mo tataw Lako sa sa gibatingo. Onan ro ro mati. Senga atun sartu nga bol tambu. Nro ba ka may tal-tal kina so tu muri chisu. Flee. Kona bol ker tal bol ker dilama. O ko de meli redi kina o ko lulun maten tu nikolo me durchu ne bola. Ken dua na tu ko na memori chisu ndondua. O to ko kina bol tamu right. Dari itu kau menelesen gua kau turun juga kau turun resipi, cuma nak kita beli cisu gua sana turun juga cisu right. Nama nunggu sana turun cina kau yang mana bosongko. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door right. of the sheep. Okay, I am the door, right. Urusan sini sebentar, lalu maka sementara. Redi ata makebi kulon rute mrimi tumba sa songo tuna doa. O kwenga na doa sa kadi chigo enta. O kwenga na doa yung na doa. Kemambal ko na doa nga songo tuya mal cheru pipetin silo o kwenga. O kwenga na buko wanga kwenga na silo wow a cheru pingar na garabi ko. Areda? Ana mo kitunu kino ko I am the door of the sheep. E siyang niduru kino olifa, e sinduru kino kameli, e sinduru kino fokisi. Sinduru kina manu o ba soba sinduru kina indote laka duru nga kina nasipi areda batan foki sira bale man manubu ka roro raba soba na leone orkedea tuo kina bonua dua nga duru lama batan dapa nasipi na kina ba madalango nasipi rasidiran di bala pati manu malu tunga kaya na mo kena reda kena naman todo kaya doon nga naman manu ba shepherd na si pindon dua yung shepherd daw ito na naron o kaya na balut ito na bukundra na sipi ila ko man na pera ila ko man na leon may makatikitebita o bataw sa nasipi o shepherd sila nga o kaya sila na balu right o betako suman dabi kanda tungo dabi murir sila tal-tal o lotu sartungo sila namu kachino sila namu bamisinaryo sila namu ka lako dake lako sombo lam kata solia. Nangono ko tawi mate kina. O lumu ba tao tala gori. O koy pamulay ko sesenga. Iya ta mong ba ta ko tal. Ge ba ta ka tala ko ya. E indo tala na de chisu. Ko indo tental tuno na lo menimbay. Arena? Yo ko tarake de no miau. O ko sangay nangono sa tawi mate kina sangay ba ko tala ko na de chisu. Rada tu mandala sula su agif na roba. Kaya na lawa kita. Embuto ko di ko langa. Embuto ko na muyau, embuto ko na kakede. Mengi bakata tala de jisu. Ye be ko na siya saran no mula. Arada?
Na da mana muna. Bola to ko endo tena lo menimbai. O Jisu ndo tena lo menimbai. O ko ka tu bena ngelisipi. O ku tu tena lo menimbai. Na ka na ka turanga ki ko ni Jisu ko le ko chiko to manda mai no lo menimbai. Lo menimbai tani. Ela sirli banga ta kena de Jisu ki ndo tena lo menimbai. Gor na puno sa ta ki no setani. Areda? E ana puno ko tu chiko ko I am the door. O ko no turu ka tu bena rata mula ta mundu. Areda? Ia na tara tanu chiki ya no sala daba. Ko ya undu ka de ba chiki ndo bi butul baptism na de Jisu. Ada Jisu, ada Jisu, ada Jisu. Niko baptism na de Jisu sa durus na kina katumba. Mo ba mulai kino niko masula kina de Jisu. Ndo tonu nga mendo na de Jisu mo tora na ngelisipi. Ya na mo ko tu jino ko ya. Very sent to you. I am the door of the sheep. Ano na sipi nga na ba mulai ira. Na ba kani ira. Na kautira kina lomni ba satu kina don roka. Kena buni kau ni mula mulai kenia pakai toke. Wambo cuma tata cura kena dindui. Yo ke pakai tal saka di cukumai. Rongo toko. Tarana katini. Tarana ilabo. Tarana kakebe. Ia nangona ngamo pakai mulai kina. E baka tak ko ya. Aya tal nindo tena lam nimbai. O wambo turu torra ka mama tata ciko. Ya mona o ko turu kena Jisu nindo ni tal nimbai. So tal na ngeli sip cura baitani. Ko lagi ko cura mai me bat maroir pamulai non lomen bai. E sira na tun dalon bai tan do tel tal tala. Ya ke baka sana lomen bai ko ya. Ye baka me baka tak na dana. Kena na ko me pamulai ko. Na sira ngona. Ya no ko vive na roba. O ko kana ta kapto ko do butako do ko kobe. Arega na ka ko anda vivo sita semtani ko mo lesu manda mo duru manda lu kina katumba. Ko iko ngelisipi na ngeli ba mulai ko bakani ko marri ko na lomen bai. Ko na kelen bimbi ke tiko na lomen bai tani ke ro ta ngau siri tal tal sok tu mo ko sok tu ka ke ro ta na tal na de Jisu flee serang amikya ke ambala ko sa kila serang bai tani sa tu kino ba ta tal tu nda tani ne eta tan do tal lomen bai wambo sama ta weekend do all that ever came before me are thieves and robbers. But the sheep did not hear them. Right, bikin ni saka di bitiko mo. Kwa ne Jisu na la kumena baptism na dana. No ne Jisu mo baptism na de Jisu mo ne Jisu. Sino na sa baptism na de Jisu mo gila ko tal kin de so no luta ka tun de mata. Sa ka tsunga ngo kin la mo de Jisu mbilo mo nimbai no kwa na do kwa na pakataw ni sipi. O iko na sipi ke sarong ata la kumena baptism na de Jisu Wambo tumata kin to I am the door. Right, sa me pa magate ko sa rikyo o kwa na katumba. By me, if any man enter in. Right, with Jisu, baptism na de Jisu Kristo. Mpokadal mo pala. Yung sa entatak na doya, he shall be saved. O namula, baptism na de Jisu namula. Shall go in and out. Kaya mambale, namubila ko kiti ko sa naraba na do. And o nakune baka do baka dengu, bata na nasipi, ruang na ka, ngununga ka na do. Sinin runru, ngununga ka na. Kena mambale na doron roka kede ele tiko na lomen ba de Jisu ni bela ko na layane a sepa de tango makiko ke mambale ke la ko tebi mate la ko no rabua la ko no dinga me la ko ni meli tango meli poroseko o sepa de na maro igutu kena mambale da maro igutu a pasta green pasta kena mambale o ko na doron roka la ke mutunga ni bisinga ele senga ni dona lenga do biko ona sinan rabua sino ko naman doana sino tabi mati sino na kada biko pati ko bakali tu na don roko bangun itu na bula o isa sa pato chief shepherd sila na maru ko tu ronga the thief cometh not but for to steal. Right, kisala ko mendo butako runa kanala ko mo ko ana meta ka daba to steal, butako to kill. Daba na ko tu na to kill pati ko simpapti sila de Jisu sila rusana o tala sin ko na de Jisu ko na ko na de so tu giba vitality gi ko tu ronga to kill and to destroy. Yeli sara. Arate so to ko chikunga yeli. Yo. I am come. Jisu sala kumai. That they might have life. Buru kina lo menimbai morata ng bula. That they might have it more. Bilib na kai tubi kina buru o wasi binang bula sa amber mai. Koya koy boss kina ko Jisu. Babo tumatata. Right. And Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of Why sala water ko na why bata kana tambu and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Esra na duru kina matin tunikolo. Se duru kina lo menimbai ko sa so tumi brono cherupi. Sa kadilas ta chulo turanga enta into the kingdom of God. Ngano ko baptis kina de Jesus Kristo.
Iku sa enta serebe kina katumba kina maten tuni klo. Kina mulata mundu. Arreda? Ronda kitu tina taraba. That which is born of the flesh is flesh. Tal kina sosokolotu. And that which is born of the spirit is spirit. Chisu kina nane sosokolotu. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Matani sudu ko turbini kitimo sa sudu tu me bana tama kina tina karu sudu no wai kina ra en tama tala kina tina dia de Jesu Kristo kina Kristen Mambo sa matachu kina tongo kina katumba right also. Be you also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth near. Grudge not one against another, brethren, let you be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Right. Sarang dia tama, sa orang tama nan bimituma matai, venoa, durtibio onoa, katumba, rusota kira matana turana, parama, katumba, Israeli, katumba, kesa enta takana doa, o satu kiloma, o jad saru tu serangai katumba. Sarakota satu mo korone selowau. Arega? Memang kadang-kadang baru itu nanra nila ambil Israeli. Sa cikilo mortuna Israeli ko satu mati katumba. Sal mejal tak sarang ko ya, ko amboro ki ko singboro. Nanra nilami. Ya namu no judge na tu na katumba, me judge. The judge standeth before the door. Sala rito ko ya. Ko nga sinimboro, sala judge tek saranga. Yeli. Ko nga mboro, sala ko sibiti ko saranga la ko yeli. Ko ana mo judge sala mitunga mati katumba me judge ta ko amboro ki ko simboro. Ena mati katumba. Ko ambula kino noa, ko ambula kino parama, ko ambula kino Israeli. Bula tanga kino iko. Di na kena ngusal ko bos kino turanga. Itu ko ngana katumba. Toso. I know thy works, behold, I have set before thee an open door. Revelation go, right there. Sandala betu ko ndira katumba. No man can shut it. Right. Yan baptism na de Jesus Kristo. Behold, I stand at the door and knock. Right. Rongo. Sa tugi-tugi ko bating katumba sa songo tuyo. And knock, if any man hear my voice. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him. Na chope tunu chikira ni sakaka na kinauton na dalinganda. Kaya baka sarong na matahia kaya mama na lakong ang dalinga. Kaya sarong na dalinga mo na itukutukungo. Iko dalam na lo mo molak sarang puluh-puluh na de Jesus Kristo. Nro sarang baka bibat kinandun na lo mo nimbay. Arida? Kaya mama na kina-kingdom Mambo sa mata raw wali tunga. Simbarte doon na lotu. O saka di sa tsura turanga. Kinanon na materi tu modur kinanon laman bay. Yon na numoy ko mo lewan natin sa sokolo tu kaya mikilem tangan natin Jisu. Natuno Jisu. Saan doon dito mo laman bay sikilay ko. Yung tutun laman bay nang ulaman bay dotani. Adar kali ko na kay tukuna. Sambera. Ana mo ko tutun flin rota ni may kini sa sokolo tu. Dur kinamaten tu. Na sok kinamaten tu na kandu indu Quando do biosita ka kumay Alright. Emo se tini karuan na Israeli. Wakayango. Arreda? Right. Reda ko serve wa serra weekend go. Orto na tini karuan tu ko kedan orto katumba. Katumba ibei. Kwa ko tuna doa. Right. Rupeni, Simeone, Levi, Juda, Sebulon, Iscaritani, Kata Seri, Naphtali, Joseph, Benjamini. Right. Kwa kedan go, tu kada tuna orto katumba. Weekend na ito okay. Inda bela ko tara mo tu tala nanda katumba. Right ko ube marta tu na katumba. Right. Rongo to ko kendre wili ko sa tu na katumba bela maten tu ni kelo. Tin ko na katumba na kingdom of God. Tin ko na katumba sinda kada ke mati tu tari sa kiranda katumba. Right. Ngere na kendre wili rongo. Awar rongo na kendre wili rasabolai. Sa lendonan rao kabasa ngabul kabatal nga nondolo. Sa bolay bira kede nga non rabia busa na lubi Israeli. Right. Non rabia busa na lubi Israeli. Wakayango, kedale sutalengo. Wakayango, right. Wakayango, reda. Wakayango go. Eteko bubigay. Rupe nengase. Tarap Simeone. Ngor tu bitar tarap chiku menor tu tutu ba sudu may birtu na oti Jacob. Ko angas tu rupeni. Tarap Simeone, Levi, Juda, Sebuloni. Ngor sa Benjamini. Ngo no Israel wakayango. Okay. Rongoda na ocho ni gitunjuk na bulbak takila rongoda ko ndonon domo na resabo lai maybe may lomalangi resabo na na bolong bulong may lomalangi ge boleh na bolong bulong may lomalangi sando na po sa saliw kina
Veira na ebusay Na chuta. bantu serang abu sedih. Sa sinarupe di sa chuta. Bata mila malang kilingan abu sa chuta bati ni royal le king. Etui kan maten tu. Ora lubin maten tu. Ora lubin tui. Areda lubin dei. Chuta. Gona revelation sa lu kino chuta. Sa tarabo dei. Ebusay Rupeni. Right, tarabo dei. Ebusay Kata. Sa kira bitar serang oyo. Ebusay Aseri. Iyo. Ebusay Nafitalai. Na ebusay Manasa. Ebusay Simeoni. Na ebusay Levi. Ebusay Isikari. Na ebusay Sepuloni. Ebusay Josefa. Na ebusay Benjamin. Right, cirka na busa ko sa pala itu mila malang nyata to sa lu chuta. Okay, kembang baloi ko sa baptisa di Yesus Kristo. Iko sa dur kin lakawango. Akawangango ko kilay minamatin tu kaya sinda isang sokolotu. Ngo sinda radan isang sokolotu. Ngo nadan ni kawa. O iko nga mo dur kin lakawa ya na budi ko baptis kana di Yesus Kristo sa tamam sa cinam na Kristen. Wakayalo. Sana pala kinanata mo na pala nimbulang ko pala tikuro to na Israel. To chuta, right? Jadi karon nakatumba sa liyo day. Sa liyo chuta wakayalo. Sarila na doa. No kwa na tuno ko ayam to do ko mereka na kimatin tu tani and na duru wala nga katubangan ni chuta ora na lubi sirele ko tini kan rua ko tini kan dua ora ka tu sa du tu ano tu di katu motor tu kawa oi ko mo duru ni chuta mo kawa sindo so so lotu maten tu ni kan usat kele chuta ke mer hatar na ko kanu dei kanu chuta ira oi ko na lakar be ba dindre ko ere beture au no so adan so so toka na tu nomor to sin kele ke de so so Ikile na kia kawa, mataka ni kawa matentu. Kaya male, nalakar ke sapa bisuna di Yesus Kristo satu ni kunan ran di Yesus. Iko kanu de kanu chuta. Go numka tu bago. Iko kanu de rupen, numka tu baya. Iko tu baya de kat au kawan ni kata. Ayo serka dua. Ayo kawan ni asen. Serka tu sar. Na bi kawa ke na dui turungan na bi katumba. Oi ko ke matentu tani. Numka tu bochut ke ko baptis na di Yesus. Kaya tu sa gilem tu alotu. Siapa tu duru kena dura katumba. Kau yang sakari cuci kena turang menda duru kena katumba. Dong sekali ini dah betul. Wambo cuma tak bikin dah. Kena sar tu kemai Wambo cara mata tak go matal tak cuba biti bikin dari tu kei. Kesan laut tiba tu kei kesalah ko bertar di mata so ko salawan naklo sana lawangan turang Go sa boleh satu biti. Kento kei bitun ke beli bimba. Olah ko ni ko batin sosolot kunum do solikan lama la ko no sosolotu wadin jinani atorno oi ko sosolotu daba pe sosolotu ka ndure ke politik ke do sosolot se tingro nga katumba mata ni ko tun ci ko melo mala ni tingro nga katumba akatumba nga ni kawa kita sosolotu sabe million de sosolotu bro sirin 2 million de katumba mekia tingro nga katumba tiga oi ko duru nga katumba ni juta Kira po, natarin namin ko, kami day, rupen, orang kata misirel ko na ciu na orang kelatu na dikaw. Orang kata bi ciu katil misi buru-buru na kanisel, tero ko kau may bay. Au kau ngo, kito la kan nabi raciu. Iko kami day, kami cuta. Apa dinin kilo cisu? Kaya mandanga, kita matapap di sana di cisu, nang ano go, melaku Israel ngo. Ko lakon ni kay control serna. Iko lakon lakon apa? Kau ni cisu, kau ni cuta, royal, du barong biau. Atau kau turang. Ko cisu matanga kala kau ko maro Israel saja nang nubosi kingo. Ko cisu matanga ko na batu ko orang nuwai kina. Cisu matanga ko luti kir ma do kenani. Cisu matanga se bilu te kitinga nang nubosi kingo. Kaya wala sarani na sarani demu. Kau ni cuta, kita na temple burtar ngo, taranga na kau ni cuta. Puno Benjamin na puno Jerusalem na puno ni Tebita. Kalau ko mikir bi cuta, wambo sama tatu weekenda, right. Wambo sama tatu weekenda toso right. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake. It is evident. Ni sama kala sara satu bumai birna cuta na nonta turanga. O ko ay sok tu saya kawa. Yo ko kawa ni tumu bina apa? Kawa ni dei. Nangani ko na ni claim ta ka kilom sok tu na mate cuta, na tulong mate kawa ni cuta usin kilay ko. Kito kawa ko song. Saba magala ta kisar tungike ni sama dala sangkay magala sara satu bumai birna cuta na nonta turanga. Kaya ba ke tumu mai cuta go. Go. Alright, vamos sama tata, Kema bal go, juta, tu bumi juta kau saliu, right?
Iyo. E na busa koya, e senga uni vosa kina ko Mosese. O Moses mo mena bakatiga mo kina malakai, mo bosa kinoko ni na kau ni chuta ndra ka ba mbete, e senga bakan dua, mata ka ba mbete kana Livai. Kwa na muna senga ni senga bandu ne bosa, roda ndra bosa tunchuke ke, right. Kela ba pala roda ko. Of which tribe? Tribe. Na tribe is in organization. O vambota, que David me dila que dama que ba kai bra ka tram pula tamudu, dala suma dala kai pulai. Roda ko. Na abusa senga ni songo. Na abusa na matangali. Na tiko na kena lawa. Right. Roda ko, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. O Moses senga ni bosa bandoka kinendona dala ka ba priesthood. Ya nabuna na taka ba priesthood ko taka ba chiko o Livai ko bos kina Moses ko sul kina nakatini. Arada? Yana ka ba mbete ko sini bos kina ko ka mbalesani bos kina nakatini kina ba o chisu. Ya na ko ndo tukuni chiko katini sini sole na ka ni chuta. E sole na ka ni Livai. Ko bos kina Moses. Ko kina ka kina Moses. Ya ka ni chuta sanga ni mo tukuni ndo nakatini, matene sini bos na ka ba mbete. Ya na royal priesthood, matene kina mbete no chisu. Sanga ni na sosomitaki. Ena bumbulitaki me tawa mundu. Yo tuna kau ni Livai tu lesio langa men dola bolu tu tabukina. Ko ena pun nekati leti ko na lawan ni Livai. Go chuta. Sini bosikino ko ka bombete. Mata ka bombete. Ni bosana ka bombete la ko kena kachini. Yongo o chuta o ko na royal ko priesthood ke mavale. E sanga kena katini. Yo ki sa sulia na lawan ni chisu na loma, suli benda bua. Benda loma, benda anda, benda lubinali. Iko sulia ko sa takaba chiku bi chisu. Pati siang ni soli na katini melabaki. Na tapa nga laku melomu, bato chisu la loma. O Moses e lawa. Chisu le bidla ki pamatei. Kemamba lo chisu e loloma. Mo soli na ka laku melomu. Pako na kena dindu bambo sa matachi weekend, ha? Na kena dindu, yeah? Right. Yo. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Doromada, niromada kasarang ko, revelation ko. Bakit kilar suka tin kinjawa. Sabi ba madala taki kyo choni na natiko menena na pati mo. Nakamaray da bari teki bua. Rokot sir mo na ba madala taka malua. He carried me away in right, the spirit. Right, sako na nangilosi. Kotiko na rotambo Kotiko rokota burota kina. A great and high mountain. Dua na ulu ni bonua lem de dere rokota. And showed me that great city. Dua na sit sa chikina. The holy Jerusalem. Wasaranda na makikeri chikino ko mdana doba. Great city. Holy Jerusalem, yo. Descending out of heaven from God. Sarido kon sa kausub ma me bari teki bua. Having the glory of God and her serang kelo, cinta tele song yo. Was like unto a stone of most precious. Wayu kukutu. Even like a jasper stone, clear as crystal. Yo. And had a wall, great and high. Serindole vi feduruloma. And had 12 gates. 12 gates. Arena? Yo. And at the gates 12 angels. Tutar tunga kiro tunandra. Kemambale siang mulai nadamu. Oi ko tumba. Mentaki be ko dalu tu banjinjinan tatakap jinggo. Dong elotu. Sabi tu sa chowa klem takam bulo tamu. Dong mo ke dalam bulo tamu de raw tu bararaw. Na ho takam mo jisu. Bulo tamu du. Kita telefon takam to subabu house. Nutu ni boleh to kana kumputer sosor tu subabu house sali klem takam sa choko kwa sitingo. Ko ba matak tingo. Ni ko sa boleh subabu house klem taki subagan ni nom city. Na sini raw no sa boleh subabu house. Ni klem tak. Oi sa, kita sasat kumai sa, bibu sa kingaban doon, betul lo mereka turang, ha? Bikin sasat, bikin nuna sasat kumai, bina kapal lew sasat kumai, bala temen da bulak me pamagal tik bantu doon. Bati sindo tali, bati ndo bulu tak nama tu sindo na pas vayuku ko dakakina. Bibu sa kingaban doon, ya na bulu chisu ngibore, o tutokan dukaw ni kuli, o chonin dukaw ni ngata. Na bosa yang bata ni talindrendre, right? Rongotango. And had a wall great and high. Had 12 gates. 12 gates. At the gates 12 angels. 12 angels. And names written thereon. Right. Which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Right. Right. Go. Go. Ortunga busa ko kutunjugo. Ochi tayo lundon dotu. Royal. Kaya sa kau ni juta, lubo kaya din tamat.
Ikon mukatu betul tunang lo serta no kau ni deh juta. Go, rum tu katu buat deh dua. Betul kau ni tui. Ortu kira bosenga. Ana bulur tu kita kau ni silel cinggo ronga. Ortu kau ni silel tu ortu butur lagi cisu cinggo kau na bulur tu duru nga menela lebih perama. Betul tu si babu cisu. Oi ko babu cisu deh dua. Hari dah. Datang kisah tali babu cisu tu babu tal tu Kau tunggu semua bawa senang lotu. Nabili kirim tak kaya. Doktor lotu untuk lotu ni kirim tak suka sitia. Asitia boleh nadan. Ia kita lah doktor kalau itu beda bu. Sitia kau suba. Nih lotu boleh tu akhirnya register tu akhirnya lotu. Sitia suba. Rata minta orang ni pun dah. Kita sambil kirim tak sitia. Ia tak boleh tu ni sitia kau. Sitia suba. Right. Ada yang kau Okay. Ronga tosok. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations. Right, ba foundation la city kia na ba foundation. Na abu kele ndo ba yabu na bale, ba yabu na kakebe. Right. Mena woliko na north, south, east, west. E juki na tigaro ke ba lo abo kisaranga. Na city lebungo. Yoranga. And the wall of the city had 12 foundations. Yoranga. And in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Arena, betul kita bakal tegi pita ciko. Bakal tegi tu cuma tinggal ti sepeli. Tinggal ti sepeli sekarang bertu kata bakal cuma naik mati tu kekili itu kita dan bertu. Oi, simbibi katu na pita. Mesin bibi bara di foundation sekarang boleh tu na de pita. Anak pun kau tunjuk dobe betul baptisan dari Yesus Kristus. Ngorek kata bakal cukup pita. Arena, coba balik. Dorong ada katu cukup pita. Dobi betul baptisan dari Yesus Kristus. Yang main domo pita wala cenga. Botol pita kan di kono turang. Ada begitu kau ya? Boleh tu nada ini. Tini karuan apostolo. Ya kita tu sesibir waktu tu apostol tu biar waktu tal orang tu na background boleh tu ni super baus. Nona sok lotu. Reda background ni pita boleh seperti nada mebe. Lomalangi. Ya kan tu di bawah boleh lesson itu tuku. Tu satu angkor na city ada apa city? Great City, Holy Jerusalem. Ela kumai. Ya na kena wall apa? Pa foundation. Na foundation gori. Na renin bango. Itu ngakiro tu letin kero na tisepeli. Sindu tal. Teringum tal mana? Teringum tal sara. Ay ta mo boleh tu ikia. Reda nga materi tal na wali sudis terbi riaki. Di sikila tu mendanga. Kau kan tapi bersifat tu sabur semua cisu. Bikin nisar tu kumai. Kau nisar tu mi bese berura. Girita menunguna malah kau mau mai baptiso. Orang mai bala salah ngamai baptiso lu stale. Siang atal itu lah kait tukun bera. Baptiso masalah kau tuang kau na baptiso Kau ya rela ngamai. Kau bilang kau si baptiso kau cina boni singa apa so? Bilang kau si baptiso mau berumbuka. Artu laksar mi balangi. Mau berumbuka. Tahu tu na uga. Tu si kau itakam. Tempat-tempat nuar tu sakir kira ngewai. Baptiso cuma kau tu si sota tali. Betul rela kau tu sakau tir tu meneturana. Behi kau sar tu mi balangi. Gak sih bos ni bileri, gak sabi ke dibi tu kalau maten tu di kalau motor kira lamun baik. Doa kan ada tunci ke, ada kan ilulun maten tu go, ada cisu. Sahabat tu kan ada cisu, sani cisu. Sahabat tu kan ada sosolo tu sani sosolo tu. Satu ngapa benar. Sahabat itu kan situ suba, sana munga situ suba. Cuma sahabat boleh situ Jerusalem, Holy Jerusalem, sana munga Holy Jerusalem. Ibu nak boleh kena nadamu, nomor ding pamut sama tata bikin dah, go. Na city lemu ngwa na yalo lolanga na city ngo bakatu bakede tu ora katu mo gorto duru ngaki ro kede ngo ngo orto kede ngo chunga tu katumba arega dikerua tarongiko num sok lotu siang apa kan tua kemang bale tin karunga na katumba iku sakilan katumba no duru ngan satur tinulasi duru loma rokobi kina na kelu na bale turangan meni bosa na wale na muni mata taga kimami na kanto mami kim na duru kina pero sar te kumain gibu kimami me kim na duru kina muni babi kim baptiso na tamang Yesus Kristo rokob kina na tamang mas na Yesus no misoro no mituranga ni may mga bulan din ang totoo